ଢେଙ୍କାନାଳ ସହର ରାଧାକୃଷ୍ଣ ବଜାର ଠାରେ 15ତମ ଗଣେଶ ପୂଜା ପାଳନ ଅବସରରେ ଅନ୍ନଶଙ୍ଖୁଡ଼ି ଭୋଗ ଲାଗି କରାଯାଇଛି। ସ୍ଥାନୀୟ ଦୋଳମଣ୍ଡପ ମେଳନ ପଡ଼ିଆଠାରେ ପୂଜାର ଷଷ୍ଠ ଦିବସରେ 1000ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ପ୍ରସାଦ ସେବନ କରିଥିଲେ। ରାଇସ୍, ଡାଲମା, ଆମ୍ବୁଲ ଖଟା, ପରିବା ଛଣା ଓ କ୍ଷୀରି ଇତ୍ୟାଦି। ଭକ୍ତମାନେ ମହା ଆନନ୍ଦରେ ପ୍ରସାଦ ପାଇଥିଲେ। ପୂଜକ ଘନଶ୍ୟାମ ଶର୍ମା ଓ କର୍ତ୍ତା ଗୋବିନ୍ଦ ଷଣ୍ଢ ସମସ୍ତ ପୂଜା କାର୍ଯ୍ୟକୁ ସମ୍ପାଦନ କରିଥିଲେ। ସଭାପତି ସଂଗ୍ରାମ ବେହେରା, ସମ୍ପାଦକ ମାନସ ବାରିକ, ଉପଦେଷ୍ଟା ବିଶ୍ୱରଞ୍ଜନ ଓଝା, ସମୀର ବେହେରା ଓ କମିଟିର ସମସ୍ତ ସଦସ୍ୟ ଉପସ୍ଥିତ ରହି ପୂଜାକୁ ସୁଚାରୁ ରୂପେ ପରିଚାଳନା କରିଥିଲେ। गणेश पूजा प्रतिष्ठान राधाकृष्ण बजार मु विश्वरंजन ओझा उपदेष्टा अच्छे संग्राम बेहरा सभापति और समस्त कार्यकर्ता सहयोग में आज सुंकुड़ी भोग प्रसाद सेवन हो राधाकृष्ण ओझा गणेश पूजा प्रतिष्ठान तरफ पाखापाखि 1000 भक्त आज प्रसाद पाँच समस्त प्रसाद पाई आमको आशीर्वाद करते। कौन आइटम सब आमर अरुण डालमा खट्टा पास आमर वेज वेजिटेबल छणा आमर फिंगर चिप्स जोटा उपराउची ता सहित पांपड़ एवं गोटे अति सुंदर जिनसटे करछु आज दौड़मंडल साई राधाकृष्ण बजार एटी दीर्घ 10-15 वर्ष है गणेश पूजा चलता। आज प्रसाद सेवन राइस है, डालमा है, खटा है, मिक्स वेज गोटे है, पायस है, सब टेस्ट।